জয় মা গংগা। আজি মই উপস্থিত আছোঁ পাটনাৰ গান্ধীঘাট বুলি কয় পবিত্ৰ নদী গংগা মা। জয় মা গংগা। আজি মই আহিছোঁ পাটনাৰ এই সুন্দৰ জেগাটোত গংগা নদীৰ পাৰত। আজি মই চেষ্টা কৰিম যে মই পাটনা চহৰখন বা পাটনা চিটিখন দেখুৱাবলৈ থুলমূলকৈ, সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব নোৱাৰিলে থুলমূলকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আই হোপ আপোনালোকে এনজয় কৰিব আৰু এনজয় কৰিব পৰাকৈ মই ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো পলম নকৰি মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটো গংগা নদীত সোমোৱা মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ। দিছ ইজ দ্য মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেটখন। জয় মা গংগা। কেনেকুৱা লাগিছে তাত গংগা নদীত আহি পিনে শান্তি লাগি যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ গংগা নদীৰ পাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়। গিলান, আচ্ছা দিদি ये गिलन कितने करके ये सब 40 पूजा का सामान पूजार বস্তুবোৰ পোৱা যায় ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া। শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ को आरती होता है 6 बजे মানে 6টা বজাত শনিবাৰে। আচ্ছা আচ্ছা, সপ্তাহত 2 দিন শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে আৰতি হয়। তেখেতে খুৰীগৰাকী কৈছে। ধন্যবাদ শশী। तो ये दूर ये क्या ये बैठने का जगह है और दूर फाले मंदिर भी। हाँ हाँ दूरत मंदिर আছে। मंदिर ইয়াতে বহিব পৰা জেগা এটা আছে। ইয়াতে বহিব পাৰি। ইয়াতে গংগা নদীৰ ধুনীয়া দৃশ্যটো বহি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰি। ओ मुजफ्फरपुर ना इस साइड खेती बाड़ी होता है उस साइड। हाँ 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 वो दूरत जो दूर में है। हाँ हाँ और सबसे पुराना ब्रिज है गांधी सेतु ब्रिज है। गांधी सेतु ब्रिज सबसे पुराना। ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ নাও আছে। সেইটো পাৰৰ পৰা এইটো পাৰ আহে কিবা কিবি বস্তু, যেনে খোৱা বস্তু, খেতি বাৰীৰ বস্তু। ডাঙৰ ডাঙৰ নাও, এয়া নাও গংগা নদীৰ বুকুত। এটা বস্তু খুজিছোঁ তেওঁক, গংগা নদী কা পানী चाहिए লাকে দেংগে। ঠিক আছে, তেওঁ মোক গংগা নদীৰ পানী দিব। মাজৰ পৰা আনিব নে দূৰৰ পৰা? দূৰ চাই লাকে ওলাই আছোঁ গংগা নদীৰ পাৰৰ পৰা। এফালে দেউতাও আছে। দেউতাই বস্তুবোৰ গংগা নদীৰ পানী আনি আছে। এতিয়া গেটেৰে ওলাই আছোঁ আমি। মন্দিৰ এফালে মন্দিৰ আছে। হা आवाज ऐसा आवाज इधर मुड़ेगा ना। हाँ उधर मुड़ते है ना। अच्छा अच्छा, এইটো হাৱা কোনফালে দি আছে চাবলৈ, আৰু যিফালে হাৱা দি আছে এইফালে গুচি গুচি যায়। এইটো বতৰ বিজ্ঞানীৰ চাগে। পাটনাৰ চাহৰ দোকান। এইটো পাটনাৰ বুদ্ধা পাৰ্ক বুলি কয়। বহুত ধুনীয়া হয় বুদ্ধা পাৰ্ক। তেখেত পাটনাৰ লোকেল হয়। তেখেতে মোক নি আছে বুদ্ধা পাৰ্ক। रास्ता इमान डांगर साहब पटना वो पेड़ है ना, बहुत बड़ा है ना। क्या क्या पीपल का है? पीपल पेड़ ना, बहुत बड़ा है ना। अच्छा अब तो पटना से है ना। देखो जहाज उड़ रहा है, देखो जहाज रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ एयरप्लेन गया से मैंने एयरपोर्ट सामने क्या? सामने है एयरपोर्ट। अच्छा अब तो पटना से है ना। यहाँ पर पॉपुलर चीज। हाँ बुद्धा पार्क है। हाँ चिड़ियाखाना है, हाँ है हाँ और गांधी मैदान है, गोलघर है, हाँ गांधी सेतु ब्रिज है, हाँ यहाँ का गुरुद्वारा है, हाँ सबसे बड़ा गुरुद्वारा। हाँ और पटन देवी है यहाँ का। ओके। कामाख्या मंदिर है वहाँ में है ना। हाँ हाँ यहाँ का नाम ही पटन देवी मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा पटना घुमाएंगे। आज पटना घुमाएंगे। अभी हम तो मैंने यहाँ का पटना का लोकल आदमी है। लोकल आदमी। आप गुवाहाटी में गया था ना? हाँ 20-25 साल पहले गया था। 20-25 বছৰ আগতে গৈছিল তেখেত গুৱাহাটীত। আজি মোক তেখেতে গোটেই পটনা ঘূৰাব। पटना जंक्शन वहाँ पर है ना सीधा। इपिने पटनार जंक्शन আছে रेलवे स्टेशन। चलिए तो इतना गए आसो नेक्स्ट। अभी क्या देखेंगे ज़्यादा? अभी हम लोग जाएंगे, आप लोग खाना खाइएगा ना। हाँ खाना तो खाना है। आप पहले खाना वाना खा लीजिए, उसके बाद जाएंगे गांधी मैदान। पहले खाना उसके बाद गाना है। गांधी मैदान। हाँ ठीक है। पटनार मेन टाउनर जय जय बांग्ला छोरा। ये तो मेन टाउन पटनार।
This is main town, Patna. बंगला चौक Jai Bangla Chora. Patna town. Itu Patnar Taramandal. Patna Planetarium. Airport, Vidhansabha इतने जाए. पटना का मेन टाउन ना. चिकन दिया. हाँ? होना चिकन मतलब ये मिट्टी का कढ़ाई में बनते हैं ना. ये तो वेरी वेरी टेस्टी होना चिकन मैं केनेকৈ বনাই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু. হোনা চিকেন লৈছোঁ আৰু ৰুটি লৈছোঁ আৰু ভাত. এতিয়া খাব লৈছোঁ পাটনাৰ ভেৰি ফেমাছ এখন হোটেলত হোনা চিকেন মানে মাটিৰ কেৰাহীত বনাই ইয়াৰ. আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াতে কেজি ওজনতহে মানে বনোৱা মাংসও পোৱা যায়. আমি এতিয়া দুপিচ এনেকৈ লৈছোঁ 200 গ্ৰাম. ইয়ে 200 গ্ৰাম কে লিয়ে নাম লোক 200 গ্ৰামৰ লৈছোঁ আমি দুটাই. এজনে মই লৈছোঁ 200 গ্ৰাম দুটাই লৈছোঁ 200 গ্ৰাম. ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং. খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে. ইয়াতে বনি আছে চিকেন আৰু মটন. এখন হোটেলৰ মটন চবতছে স্পেচিয়েল হয়. আমি খালোঁ ঔনা চিকেন এইপিনে বনাই আছে এইবিলাক মটন. मटन वाला कहते हैं गरम कर बनवा है. लिट्टी लिट्टी बन चेक करो ना. हाँ कितना करके 15 रुपये पीस. 15 টকাকৈ লিট্টি মানে আপোনাৰ আটাৰ পিঠা আমাৰ যেনেকৈ আটাৰ ৰুটি বনায় আটাৰ ৰুটি বনোৱাৰ আগতে যিটো গোল তেওঁলোকে সেকি বনাই এইটোকে লিট্টি বুলি কয়. বিহাৰ বা পাটনাত একদম ফেমাছ. অকল পেট পূজা এতিয়া গৈ আছোঁ চাইট চিন চাবলৈ. পাটনা বিহাৰত নমকিন বুলি কয়. বিভিন্ন ধৰণৰ नमकीन এইবোৰ. लड्डू ये शादी ब्याह के लिए ना ये ज़्यादा चल जाते हैं. इसको क्या बोलते हैं? खजा. ओ हम लोग असम में भी मिलता है खजा लेकिन इसका स्टाइल दूसरा है. सिलाव का कौन सा ये सिलाव खजा. तो सिलाव एकदम फेमस मिठाई सिलाव खजा. ओके और क्या है कौन ये क्या है? अच्छा बुंदिया राजा बालूशाह ये हम लोग का मिलता हूँ. क्या नाम? रामदाना कलाई. ये रामदाना कलाई. तो পাটনাৰ একদম এইবোৰ মিঠাই ফেমাছ হয়. ৰামদানা কালাই এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ. থেংক ইউ ভাই. ঠিক আছে. এইটো পাটনাৰ যাদুঘৰ হয়. ये क्या पटना का जादूघर है? हाँ पटना का जादूघर. পাটনাৰ যাদুঘৰ এইটো যাদুঘৰৰ গেট সেইফালে ভিতৰৰ ফালে कुछ बना रहा है ना. পাৰ্কৰ নিচিনাখন আছে পাটনাৰ যাদুঘৰ. আমি আহি পালোঁ এতিয়া গান্ধী मैदान মানে গান্ধী মৈদান. ইয়াতে মানে পাটনাৰ বিখ্যাত গান্ধী মৈদান. আমাৰ যেনেকৈ জৰ্জ ফিল্ড খেলপথাৰ আছে এনেকৈ गांधी मैदान पहुंच गए हम लोग. यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम वगैरह जैसे होते कि हैं? नीतीश कुमार यहाँ का मुख्यमंत्री और 26 जनवरी 15 अगस्त वो यहीं पर झंडा फहराते अच्छा पेरेड करते हैं. हाँ मैदान में 12 गो गेट. 12 गेट बापरे बहुत डाঙৰ गेट হয়. 9খন गेट আছে. गेटকেইখন মই দেখুৱাই আছোঁ. मेन गेट वहाँ पर ही है जो मेन गेट वो এইফালে बड़ा আছে. सा जो बिल्डिंग है ना हाँ, हाँ. वो उसको बोलता है विश्वमान भवन. अच्छा उसमें सारा सरकारी काम का ऑफिस होता है लाइसेंस वगैरह टैक्स वगैरह सब उसी में करता है. लक्ष्मण भवन गांधी मैदान. গান্ধী मैदान. আচ্ছা এই বিল্ডিংটোতে দ্বিতীয় অফিচ পাটনাৰ দ্বিতীয় অফিচ তাৰপিছত টেক্স অফিচ ইনকাম টেক্সৰ গোটেইখিনি ইয়াতে আছে. এইটো গান্ধী मैदाনৰ ডাঙৰ গেট নম্বৰ 7 এনেকুৱা 12খন আছে টোটেল. আমি খাব আহিছোঁ লস্সি. तो यार स्पेशलिस्ट 45 हाँ 45 का गिलास. ये सबसे अच्छा है ना. अच्छा ओके. लस्सी देखिले गम पाए बहुत धुनिया. ये बहुत लस्सी আছে. लवली लस्सी য'ত খাই আছোঁ लवली लस्सी. পাটনাত আহিলে যদি লস্সি নাখাওঁ কেনেকৈ হ'ব.
চলে চিহাৰৰ লিট্টি বুলি কয়। আহি পালোঁ দিনটোৰ অন্তত আমাৰ হোটেলৰ কোঠাত। দেউতা আৰু মই অকণমান ৰেষ্ট কৰিছোঁ। গৰম গৰম চাহ খাই আছে দেউতাই, ফালে ময়ো খালোঁ। যি নহওক, আজি দিনটোত পাটনা চিটিৰ বা পাটনা চহৰৰ যিখিনি মই নেদেখা বস্তু বা খোৱা বস্তু হওক, পাটনাৰ যিখিনি বিহাৰৰ যিখিনি লোকেল ফুডছ, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ মই চালোঁ বা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ বাবে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগছবোৰ আগবঢ়াই আছোঁ। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট মৰম সদায় লাগিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।